Are you looking for the best hotel with the best view in Naran? Then you should go for this hotel. Snow Crest Lodges is 7 minutes walk away from the famous city bazaars, so that you enjoy the peace and quiet, but also remain connected with the incredible shopping experience. In other words, it's secluded yet connected. Had an amazing experience in here. Loved the service. The staff and the owner were very cooperative. Rooms were nice. Had a great view. The whole hotel covers the view in all directions. Personally, my favorite was the lake view. Everything is available in here, including Wi-Fi, food and other necessities. I've been to Naran before. Never was satisfied this much with other hotels. Would definitely recommend this one. काफ़ी लोग जो है ना मतलब ये कि फैसिलिटेट हो 16 में ये होटल ले लिया 2018 तक कंप्लीट किया। तो मेरे साथ पार्टनर थे, उन्होंने 3 साल चलाया लेकिन अच्छे तरीके से नहीं चलाया और उसके बाद फिर मैंने टेक ओवर किया और अभी जो है ना ये होटल जो है वो टॉप रेटेड होटल है नारायण का भी और पूरे पाकिस्तान का। उसके बाद जो है ना वो उसकी वजह क्या है, वजह यह है कि अगर आप सस्ते हो और अच्छे हो तो दुश्मन भी आता है, अगर आप महंगे हो ना हो तो फिर भाई भी नहीं आता, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ और इंट्रोड्यूस की कि यहाँ पे जब हमारी मीटिंग होती है होटल की तो मैं इन सबको समझाता हूँ कि टूरिस्ट को अच्छा गाइड करो, अच्छे तरीके से उनके साथ वो क्या करो, छोटे छोटे हिसाब किताब में ना पढ़ो और इसके अलावा जो है ना बहुत यानी इनका ख्याल रखना है जीपों वालों को। उससे काफ़ी जो है ना चेंज आया है। फिर जब अभी इस दफ़ा से वो ब्रिज टूट गया था तो सबसे पहले मैंने लोगों को फ्री अकोमोडेशन और 50% डिस्काउंट दे दिया। फिर मैंने जो होटल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है उनको बता दिया, फिर इन्होंने सारे होटलों पे ये इम्पोज कर दिया ताकि जो है ना कोई ऐसे वो ना हो। लोग भी इतने अच्छे थे कि जो लोग अफोर्ड कर सकते वो कहते कि हम देंगे आपको, पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो वो भी उन्होंने भी अच्छा वो कर दिया, हमने भी। तो होटल वाले को जो है ना मैं ये कहता हूँ कि एक तो आप लोग सफाई का ख्याल रखें, सफाई निस्फ़ ईमान है। वो जो है पूरा जो है ना हर जगह अगर हर बंदा सफाई का ख्याल करेगा तो ये बेस्ट जो है ना वो होगा। और इसमें जो है ना हमने फिर काफ़ी सारे प्लांटेशन की एनजीओ वालों से, बाकी जो है ना एक्टिविटी की, सफाई की एक्टिविटी की, काफ़ी सारी जो है ना एक्टिविटी की है। और ये भी एक्टिविटी की है कि स्टाफ को जो है ना अच्छी तनख्वाह मिले, अच्छी एकोमोडेशन मिले, अच्छा खाना मिले, इसलिए कि जब ये चीज़ें उनकी अच्छी होगी तो वो अच्छा सर्विस देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी ज़रूरी था। फिर अभी जो है ना बेसिकली हमारा जो सीपेक का रूट है गिलगित के लिए, नादरन एरिया के लिए और स्कर्दो के लिए वो एक ही है। अल्लाह ना करे अगर किसी जगह पे ब्रिज टूट जाए या जंग में, वार में किसी कोई मिसहैप हो जाए तो फिर हमारे पास रास्ता भी नहीं है। कश्मीर का भी जो है ना हमारा उधर से जब मुजफ्फराबाद से आते हैं तो इंडिया के फायर में आता है। तो इसलिए हमने कोशिश की है कि ये रूट जो है जो नारायण वाला है चाइना तक यानी चलास तक, ये भी पूरा साल चलता रहे। और इसी पे अभी भी रोड बन रहा है और वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट अभी आ जाएगी तो इंशाल्लाह ये जो है ना एक तो तकरीबन 150 किलोमीटर से ज़्यादा ये रास्ता छोटा हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि उसके डिफेंस के लिए, पाकिस्तान के डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है। फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे नारायण में एयरपोर्ट बन जाए ताकि लोग भाई एयर कराची से और इससे आ सकें, ठीक है ना। क्योंकि ये दुनिया का खूबसूरत तरीन एरिया है, इससे लेकर बालाकोट से लेकर बबसर टॉप तक इतना खूबसूरत और इतना अच्छा मतलब एक एरिया कोई नहीं है। और इसके साथ अंदर तो अभी एक्सप्लोर भी नहीं हुआ कि अंदर की तरफ जो है ना एक्सप्लोर हो। और यहाँ पे एक जगह है पमीर नट, इधर से 3 सिलसिले निकलते हैं। लोग कहते हैं कि ये इधर मिले हैं, वो मिले नहीं है, इधर से निकले हिमालयस, काराकोरम और हिंदू कुश, ठीक है ना। और ये दुनिया का जो है ना मतलब ये कि किसी भी जगह पे इतने ऊंचे पहाड़ नहीं है जितना यहाँ पे है। और जो यहाँ के जो मदनियात हैं वो बड़े जो है ना वो है। तो मकसद ये है बात का कि हम सबको, मैं ये कहता हूँ कि हम दूसरों को ठीक करते हैं, हम खुद अपने आप को ठीक करें, अपना काम सही करें
تو دوسرے جو ہے نا آٹومیٹکلی جو ہے نا اس میں ٹھیک ہوں گے. اور یہ جو ہے نا ہمارا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے اور یہ پرامن ہونا چاہیے. یہ پرامن ایریا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں یہ پروپیگنڈا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس پہ کوئی توجہ نہ دیں. ابھی اگر آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں. آپ کا کوئی کویشچن کسی کا پروموٹ کرنے کے لیے کیوں مطلب انہوں نے یہ انٹروڈیوس کیا؟ بیسیکلی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ رواج نہیں ہے ریویو دینے کا, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ یہ بہترین طریقہ ہے. ایک تو وہ ریویو دے دیتا ہے, ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ریویو دے دو, جیسا بھی آپ نے آبزرو کیا ہے اسی طرح ریویو دے دو, کیونکہ آپ غلط یعنی غلط نہیں, آپ جو ایکچول ریویو دیں گے جو ہماری کمزوریاں ہیں تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. اگر ہمیں کوئی کمزوری بتائے گا نہیں تو ہم کس طرح ٹھیک ہوں گے. دوسرا پھر فیس بک پہ جو آپ لائک کرتے ہیں اور اسی پہ جو ہے نا آپ ریویو دیتے ہیں تو فیس بک پہ ہم آپ کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہو جاتے ہیں, پھر انسٹاگرام میں آپ کے ساتھ ہم کمیونیکیشن میں ہو جاتے ہیں, یوٹیوب میں آپ کے ساتھ ہم کمیونیکیشن میں ہو جاتے ہیں. تو پھر ایک تو ہماری پروموشن ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سیکنڈلی اس میں جو دوسرا فائدہ ہے کہ ان کو جو ہے نا یعنی ہماری جو بھی آفر ہوتی ہے, ڈسکاؤنٹڈ ریٹ ہوتے ہیں, آفر ہوتی ہے, وہ آپ تک ہم ایزیلی کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں. آپ دیکھ لیتے ہیں, ہم یہ بھی کرتے ہیں سال میں 2-3 دفعہ کہ جس نے بھی جو ہے نا پہلے 5 کمرے بک کر دیے آج کے تاریخ میں تو اس کو وہ فری ملیں گے, ٹھیک ہے نا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا لوگ ہم فالو کرتے ہیں سچ مچ کے, تو ان کو فری مل جاتے ہیں. تو قرآن اندازی ہم کرتے ہیں 20 کمرے ہم جو ہے نا ہر مہینے قرآن اندازی میں یہ گیو اوے میں دیتے ہیں. ہمیں فرق نہیں پڑتا, فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ روزانہ 1-2 کمرے خالی رہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ اگر کسی کو مل جائے تو یہ بھی ایک پروموشن ہے, یہ بھی سیاحت, یہ جو سیاحت ہے اس کی جو ہے نا وہ پروموشن ہے کہ لوگوں کو وہ جو ہے نا ملے. پھر یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں انفلوئنسر جو ہے ان کی بھی جو ہے نا یہ ایفرٹس کو ریکگنائز کرنے چاہیے کہ اس کا بھی معاشرے میں عزت ہے. لوگ جو ہے نا ان کو یعنی اچھے طریقے سے وہ کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک فائدہ ہے. تو ریویو جو ہے نا مطلب یہ کہ یہ گیو اوے پیکیج میں ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے, اور باقی لوگوں کو بھی میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ گیو اوے پیکیج دیا کریں, ٹھیک ہے نا. جتنا بھی آپ گیسٹ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں یا جو کچھ بھی دے سکتے ہیں وہ دیا کریں.